Lakini kubali kupitia, kubali kutengenezwa, kubali kuvumilia mpaka mwisho ili upate heshima, ili Mungu mwenyewe akutukuze. Na baraka za Mungu hazina machozi. Hawatakuambia uwa baba yako wala mama yako, lakini utakula pamoja na mama yako na baba yako. Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoangalia maisha yote ya Yusufu, lazima tuiangalie maisha yetu, kusema ndiyo amezaliwa, amekataliwa. Kukataliwa kwa familia ni jambo la kawaida. Unaweza kuwa tu kwa familia wetu njoba na kukatalaka. Haikuanza leo. Asema mimi naona niko na balaa. Mimi mfamilia nikitafuta tu kusema kitu wananikatala. Ni sehemu ya maisha na ni sehemu ya kukupeleka kwenye utukufu. Kesho utakuwa baraka kwenye hiyo familia yako. Lakini ili uwe baraka lazima wakukatae. Juu angeendelea kumpenda Yusufu, Yusufu asingeuzwa ili aende apelekwe gerezani. Na ndani ya gereza kule njoo atakutana na mfalme. Ona vile Mungu anatengenezaka njia. Kwa hiyo njia za Mungu sio kama njia ya mwanadamu.